Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamni sa ngalan sa atong palangkuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa unang semana sa Adbiento, Disyembre 5, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto og pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak, gawas sa Amahan. Ug walay nakaila sa Amahan, gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya, miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita. Ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan sama sa kong giingon sa unahan, unang semana na karon sa Adbiento, no? O nagpasabot kini, no? Nga nianit ta sa mga adlaw sa atong pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo. Sa duha ka paagi, no? Ang commemoration sa iyang pag-anhi dihas pagpakatawo niya, no? Aron mahimong sama nato ug ang paghandom nato ganduraw sa mga adlaw wa ta masayod nga mubalik siya pag-usab. Di ko kalimot sa usa ka panultihon, sa usa ka batid kaayo nga manunulat, English poet, si John Milton. Ingon siya, The purpose of learning is to know God, and out of that knowledge, to love Him and imitate Him. Ang tumong ug tuyo kuno sa pagkat-on ug kahibalo mao nga mailhan ang Ginoo. Ug gikan ni anang maong kaalam nga mahigugma ta niya ug makasuhid sa iyahang pagkasiya. Balik ko na ko mga igsuon, ni anata sa unang semana sa Adbiento, Martes karon. Adbiento nga gikan sa pulong nagkahulugan og pag-abot, coming. Ug kay naamay mo abot, so importante kaayo nga doon natay kinaiya sa pagtagad sa muabot, no? Unsa man nga kinaiya ang pagpaabot, no, sa muabot. Kay naamay muabot, so atong paabuton. Pero dunay challenge kining pagpaabot ngano man. Hagit kay na og lisod kay na. And sometimes it's people who wait nga ma-challenge kaayog ukay gyud ang ilahang pagkatawo. Gani dunay daghan nga nagpaabot nga mausab ang ilang pagkatawo tungod sa pagpaabot. Ngano man, lisod ning magpaabot ngano man. Una, when you are waiting and the person you are waiting will not come, well, that would break your heart and your trust. Mga tawo nga nagpaabot no sa mga tawo nga ilahang gisaligan nya, wala mo abot ug mutungan no, sa ilahang gikasabutan. Gawas pa ni ana, kung nagpaabot ta og kahibaw ta kanusta mo abot ang atong gipaabot, that would be another thing, no? Kung kahibaw ta sa atong gipaabot, kay usahay we grow impatient, no, sa mga adlaw nga mo labay, kay gusto ta nga moabot dayon ng adlaw nga ganang moabot na ng atong gipaabot.
And somehow, out of that impatience, mutubo sa ang daghang batasan o kinaiya no, sa tao. Ang kinaiya sa pagpasigarbo, ang kinaiya sa pagpasagad sa kinabuhi. Mao tingaling hinungdan nga wala gyud ta tug-anis Ginoo kon kanus-a siya mo anhi. We know that He will come, but when? That is what we do not know. Pero ang question din mga igsuon is not kung kanus-a mo anhi ang Ginoo. Sige tag pangutana, kanus-a man gyud mo anhi ang Ginoo, pader? The question is, are we prepared for His coming? Andam ba ta kung pananglit moabot ang Ginoo? Ako ning gidala nga pangutana mga igsuon tungod kay mas maayo nga mapahinumduman ta karong simanaha, karong adlaw diya sa mga pagbasa og sa ebanghelyo nga tumong kaayo sa season karon, Advent season. Unsa man nga mga pahinumdom. Tungod kay moabot man ang Ginoo, nga magpaabot ta sa Ginoo, maningkamot sa ta karon nga mukat-on unsaon nga ang atong kinaiya mahimong haom gayod sa pag-abot sa Ginoo. Mao ni nga ganiha nagsugod ko sa quotation, the purpose of knowledge is to know God, and in that knowledge, love Him and imitate Him. Niining mga adlaw nga nagpaabot sa Ginoo, ang hagit gawas sa pagpaabot, gawas sa pagpasensya, kanus-a siya moabot, maogyod ang pagbag-o sa kaugalingon, ang pagkat-on sa mga butang nga iya sa Dios, ug ang paggamit niya ng maong kaalam aron nga mahimo tang sama niya. To know God, love Him, and imitate Him. Mag-unsa man diay ang atong daghang mga naabot sa kinabuhi kung kining tanan dili magtumong sa Ginoo. Kawang ug kulang. Ang pinakahabog gyud unta nga atong kabuton ini kinabuhi mga igsuon, mao gyud ang pag-ila ug pagsunod sa Ginoo. Mao gyud unta ang pagpaningkamot nga mas mahimong sama sa Ginoo. So I would ask the same question I've been asking my kanang mga parishioners no sa akong mga wali. So kung pananglit mo abot ang Ginoo, andam ba ko nga musugat niya? Andam ba ang akong kasing-kasing nga mutagbo ug mudawat niya? So ang pangutana, andam ba atong tubagon pinaagi sa pag-check sa kaugalingon? Sabay akong gitinguha o gipangandoy karong panahona. Well, per se, diha sa natad sa kaalam o sa kahibalo, sabay akong gipangandoy karon nga makabot sa kinabuhi. I think, diha ta musugod. Sabay akong gipangandoy nga makabot karong panahona. Aside from desiring knowledge on things nga daghan kaayo, mga degrees, ug uban pa, maningkamot gid ta nga mas makaila sa Ginoo. Mao ginay-una natong paningamutan og panganduyon. Ikaduha, aside from desiring things, material things nining kinabuhia, bagong cellphone sa Pasko, bagong kotse, bagong balay, bagong sinina, bagong sapatos, uban pa, maningkamot gid unta pud ta. Gawas niya nang di man sayo po ng mangandoy og mga butang nga makatabang sa kinabuhi. Pero mag-una gid unta ang atong pagpangandoy nga mas masuod og maduol sa Ginoo. Instead of dreaming to possess material things, more material things, I hope we will dream more to possess God and have Him in our hearts. Sabay lain atong gipang desire. Desire nga maka-adto og laing mga lugar, dapit, makalaag. Mas mag-desire unta ta nga makasulod sa simbahan, makaampo, makaduaw niya in the nativity scene sa iyang pagkatao. Doon ay mga bisita iglesia dayon no, nga mahitabo. Nag-desire ba ta nga lami atong handa no sa Pasko? Ako pod no kay ganindot kayo ana no. Pero first and foremost, before that, maningkamot gyud ta ug mag-desire nga mas lami ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi
alang sa pag-abot sa Ginoo. Si Jesus diya sa ebanghelyo mga igsuon, nindot kaayo, ano man. Tungod kay sakto si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Filipos kapitulo 2 bersikulo 6 ngadto sa 11. Si Jesus Dios. Diha na niya ang kinaiya sa pagka-Dios. Pero wa gyud sa maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa gahom. Ginoo man sa siya, wa sa makigtupong. Hinuon matud pa ni San Pablo, gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Pasabot nagpaubos siya. Ya makita nato na nga kinaiya karon ni Jesus diha sa ebanghelyo ngano man. Matud pa nakanindot ini sa ebanghelyo, gilipay siya sa Espiritu Santo. O pasabot gidasig siya sa Espiritu Santo. Ya magpahinumdom ni nato nga ang tinuod yun nga kalipay gikan gyud sa Ginoo. Gikan sa mga butang Dios nun. So when you seek God first, unahon nimong Ginoo, kana imong di pa ka mangita ng mga material things ug uban pa, well naag lipayon gyud sa Ginoo. When you seek God first, kinaaman gikan sa Espiritu Santo ang kalipay. So gilipay si Jesus sa Espiritu Santo. Sa iyang gibuhat, nagpasalamat siya ingon sa Amahan sa Ginoo sa langit ug sa yuta. Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo. Dinhi pa lang daan makita nato mga igsuon that Jesus, everything that He does, nakatumong sa Ginoo para sa Amahan, sa Amahan, sa Amahan. Ang uban mo ingon tingali sila nga diha pa lang daan pader, ipasabot na niya nga dili sa Ginoo kay gitawag man niya ang Ginoo og Amahan. Butlabaw siya no, mura ba og moabot din hitong tong erehiya sa kining adoptionism no. Pero dinhi mga igsuon dili na mao ang gitumong. Ang gipasabot dinhi si Jesus nasayod nga ang Dios mao'y tinubdan sa tanan ug mao'y padulngan sa tanan. Mao sad ni unta ang atong kinaiya mga igsuon sama ni Jesus. Nining panahon sa Adbyento sa iyang pag-abot atong paningkamutan nga kining mga adlaw sa dili pa siya moabot sa Pasko ug sa pagbalik niya sa ikaduhang higayon, ang atong mga kinabuhi mahimo ng andam sa iyang pagbalik. Nganuman tungod kay moabot man siya. Nganuman tungod kay para maasa man di ay no ang tanan nga atong gitinguha para gid unta niya. So balikon nako, our only purpose and reason should be God. Why we do this? Because of God. Para asa? For God. Naningkamo ta nga magtinarong, magbuhat sa maayo, dili aron nayigon tas mga tawo, kundi alang sa Ginoo. Nganong maningkamo ta nga panganduyon siya, tungod kay kinsa man day makapakumpleto sa atong kinabuhi. Siya. Makita nato na ni Jesus karon diha sa ebanghelyo. And I hope mukat-on ta gikan sa kinaiya ni Jesus atong Ginoo. Learn from Jesus, whose only purpose and reason to live is the Father. Kita pod, adlaw-adlaw maningkamo ta nga ma-please ang Ginoo, nga malipay ang Ginoo, to put a smile on the face of God. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko diyan ni Kristo din hinalang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Daghan og daghan gayud kaayo nga salamat ninyo. Labi na katong nagtan-aw nato diha sa atong mga social media platforms, sa Facebook o sa YouTube. No, salamat kaayo ninyo diha mga listeners nato sa YouTube o Facebook. Labi na tong maabot sa atong sibya sa mga laing dapit, lagyong dapit. Tungod lang yun sa social media, kaninyong tanan, maayong adlaw ug maayong buntag. Sunod akong i-greet no, ang mga tao nga sa kanunay nagtabang na ako dinhi sa Concepcion. Dinhi lang yun ako na sinati kining providensya sa Ginoo. Na kanabitang mag-ampo ka niya, naagigrasya nga moabot. Before leaving for Europe, sa among Marian Pilgrimage, nagproblema na ko no, tungod kay mabiyaan ako og usa ka adlaw ang novena misa sa parokya. Daghan kay andamunon. Doon naman ko'y plano ang parokya nga magpahimo ni adtong lectern, no? Duha ka buok para sa pari o para sa mga magbabasa sunod sa misa. Yeah. Doon na may kahoy pero ang problema ang mobayad sa labor. Tungod kay mobayad man sa labor. Pero pagbalik na, pag-uli na ko gikan sa Europe, dito sa Europe, mura gid ako giampog yun, no? Atabangan ko sa Ginoo. Pag-abot din sa, pagpauli na nako, kay pa mo sa nahitabo. Usa ka pamilya
nga taga sa Pangdalaga kaila ra gid pud kay nako ang mi voluntaryo nga mutabang no, mubayad sa kining lectern ya gani nagplano pud ta nga magpahimo og kining lamesa no, altar table nga masibog-sibog gamay no tungod kay ang ato ang altar table karon piot siya no nga tan-awon diha sa altar. Siya mo ini voluntaryo no. Wala ko moduol niya, no? Wala ko moduol niya. Except ang akong mga kaila sa Pangdalaga nga kahibaw sa ako ang kalisod mo ni hangyo ni duol niya nagsulti lang no apod magpatabang nisulti lang and he volunteered to help us no. Kaila tingali ang uban ninyo atong pasalamatan ako grateful kay ko gyud no kang Sir June Manangkil no sa Pangdalaga no. Salamat pud sa imong pamilya no Kois no. Amigo na to siya no so kay na to nga higala bisan dihang wala pa ta mapari. Diha pa lang sa kumbento pa lang ko nag-working no. Salamat kaayo gyud no kang Sir June Manangkil no. Salamat pud kaayo sa mga sakop sa Parish Pastoral Council sa Pangdalaga tungod kay tagaan ta nila dinhi og sibot no para sa simbahan tungod kay atong sibot ato alam yung taong gimantinil no tungod kay wala tayo may magamit no. Muning gitagaan ta nila upat ka mga sibot nga lig-on sad kaayo gyud no. Grabe ka gwapo gyud no. Gikan nila ni Ma'am Mirna Pinggoy, kang Ma'am Glenn Gomisad, kang Ate Vicky gahapon. Isa pa tong ilang kauban no usa no si makauban nila no. Salamat kay ninyo diha mga taga sa Pangdalaga. 5 sila ka buok nga nitabang nato aron magkapahimo ta og bag-o nga makagamit ta og bag-ong sibot no. Salamat kaayo ninyo. Sa tanan nga nagtabang nato sa walay puas dinhi sa parokya, labi na gid sa akong mga parokyano no nga tinabangon sa kayo trabi sad maning kamot no. Salamat kaayo kang Ma'am Girly Hinutan, kang Ma'am Grace Aranas no. Salamat kaayo kang Ma'am Elma Burungan, kang Ma'am Vilma Sinconiege, sakop sa mga katikista sa Sacred Heart of Jesus, sa lectors sa Legion of Mary no kang Ma'am Rovilin Ikaw and sa iyang pundok no. Salamat kaayo sa mga lay ministers no kang Brother Jaime Lumakad sa bag-ong install nato nga mga altar servers no. Inanguluhan ni Marlon Pactol no. Good morning. Salamat kaayo ninyo sa mga nagsunod nining programa sa walay puas nagtabang sad nato no. Atong mga suod nga higala nga nagpadayag sa ilang pagtabang para sa atong fiesta. Salamat kaayo ninyo diha no kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose, kang Kuya Archie ug Ate Angel Banjala and family, kang Paridaril ug Ate Rexen Estose and family, kang Nanay Helen Novo and family, kang Doktora Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, sa pamilya akong kang Nanay Shirley no. Good morning. Salamat kayo kang Nanay Angie Sapero, kang Rodel ug Emma Anamilio. Salamat kang Nanay Joy Idol and family, kang Pari Andres ug Ate Lilin Baran, kang Paridudong Tumataw and family, kang Pari Ramil Uringot and family, kang Nanay Sario, Nanay Lourdes, Nanay Gloria sa Takan, De Los Santos family, sa Mides family no, kang Ma'am Maria Mides. Good morning no. Salamat kay kang Kapitan Renyal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Hukson Gamboa and family. Salamat kang Nanay Dora Liagas and family, kang kang board member Amy Lahay-Lahay no, sa Lahay-Lahay family no diha sa Pantaon. Salamat kay kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay. Thank you kaayo. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Primitivo Elena Lausa and family, kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, kang Ma'am Shirel Kanda and family. Good morning no. Kang Mami Hazel Bahian and family, kang Nanay Rosie Maghanoy and family, sa pamilya Alfaro Cañete. Good morning. Kang Dado o Ma'am Benny Canunio. Salamat kaayo ninyo. Kang Pari Julmar Sige and family. Thank you so much. Sir Imo Nelson Limpahan and family, kang Ma'am Bebe Neri and family, kang Kuya Sani Gati Marites Waminal and family, kang Nanay Grace Ann Pang-an, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Ma'am Evelyn Parides, Evelyn de Gracia, kang Tito Nick ug Ma'am Mining Fasitaka and family, kang
Jose Igay Jr. and family, thank you so much. Kay Kuya Luloy Lumakad and family, kang Tatay Boy Nanay Konsing, salamat kaayo. Sa mga nagsunod nato diha sa Facebook, mayong buntag ninyo, no? Karong adlaw, salamat kaayo ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod nato nining programa. Sa tanan nga nagsunod nining programa, sa kanunay nagsuporta kanato no dinhi sa parokya sa atong mga paningkamot, kaninyo tanan daghan ug daghan kayod kaayo nga salamat. Ako pun nga pasalamat di sa LGU Concepcion, labi na gyud ni Nanay Mayura, Mayor Jessie Vinia sa iyang pamilya, sa sakop sa LGU, no? Sa mga SB members, pinanguluhan ni Vice Mayor Ronel Montipon, salamat kaayo ninyo, no? Sa mga taga Salimpuno nga magpahulam sa ilang mga gamit para sa piyesta, salamat kaayo. Sa mga kapilya nga sakop nining parokya, salamat kaayo ninyo, no? Sa tanan nga nagtabang nato, again salamat kayo dili masukod ang akong pagkamapasalamaton ug kalipay tungod sa inyong pagkamanggihatangon. Mga igsoon ni nalang kukutob ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Kulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakakahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsoon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.